the subject is about pastoral care. Tema je pastoralna skrb u zajednici. And the principle to divide between forum internum and forum externum. I načela koja razdvajaju forum internum i forum externum. And Johannes already present that we have both realities in our community. Johannes je već govorio kako mi obje te stvarnosti imamo u svojim zajednicama. And what is important is not to mix those two realities. I važno je da ne pomiješamo te dvije stvarnosti. And which sometimes happens. A ponekad se to dogodi. And those examples from yesterday, like for example, when the leader tries to recognize the calling of members. I čuli smo jučer primjere nekih, na primjer kada voditelj želi da vidi koji je poziv i govori osobi koji je njen poziv. For example, telling them if they should go studying at the university. Na primjer da im se kaže treba ići na fakultet i što da studiraju. Should to marry someone or not. Koga da ožene ili udaju se. And those examples are obviously like kind of example of abuse of leaders' power. A ti primjeri su primjeri zlostavljanja od strane voditelja. Do not do this. Molim vas, ne činite to. Even a spiritual guide or confessors. U duhovnom vodstvu ili ono što ispovjednici imaju. Even those people can't make decision for the other person. Čak i one osobe koje ne mogu donijeti odluku za svoj život. Rather try to recognize their own way. Oni koji pokušavaju da prepoznaju svoj put. But I've seen many times in my life that it happens that sometimes leaders try to execute their authority and in fact limits the freedom of members. Ja sam to više puta vidio kod ljudi kako oni žele znači da pokažu svoj autoritet, da ga iskoriste svoj autoritet i onda se petljaju u život drugi i znači sorry, what was the last part? Yeah, and then onda ograničavaju slobodu članova zajednice. So I'd like to say that leader should have their own pastoral plan for the community. Jer naravno voditelji trebaju da imaju svoj pastoralni plan za zajednicu. And they can in different ways encourage the community to implement this plan. I naravno oni na određen način trebaju poticati svoje članove da implementiraju, da rade na tom planu. Yeah, but in the same time they can't make the community to implement the plan. Ali ipak oni ne mogu znači kako bi rekla natjerati ljude na silu da to implementiraju. Or another words, when you are a leader, you probably know better what is the best for your community. Naravno, na drugim riječima, kao voditelji vjerojatno znate ono što je najbolje za vašu zajednicu. But I think you as a leader, you have to restrain themselves for imposing. Ali kao voditelj treba vam se znači suzdržati da to namećemo kao voditelj da se to implementira. So we as a leaders we should have to let the other person grow in their own pace. Jer radi se o osobnim životima da znači mi trebamo dopustiti osobi da ona sama raste na tome svome mjestu. U toj točki svoga života. Yeah. A few sentences about mentoring. Par rečenica o mentorstvu. In our community, mentoring is not very popular. U mojoj zajednici mentorstvo nije baš popularno. But
within ENC family, we have very good examples of mentoring. Ali unutar Evropske mreže zajednica, obitelji zajednica, imamo jako dobre primjere mentorstva. As I know that one of the best examples are in Fe Vida in Spain, I jedan od boljih primjera je Fe Vida, zajednica u Španjolskoj, or in Yahoo in Switzerland, ili Yahoo u Švicarskoj, or I think it's good example in Martinsdom in Bratislava. Dobar je primjer i Martinsdom iz Slovačke. So, about mentoring, Što se tiče mentorstva, I'd like to invite you for a workshop. ja bih vas pozvao u jednu radionicu. During our November gathering, we will have a workshop about koju mentoring. ćemo imati u 11. mjesecu na okupljanju Evropske mreže zajednica u Slovačkoj. So, if you are a leader or part of leadership team, and mentoring is subject you think about, please sign to this workshop. Ako ste voditelji i voditeljski timovi, znači to je jedna tema koja bi trebala i preporučuje se da prođete, jer na jedan način vi ste uključeni u to. And now I'd like to say only one example from my life about mentoring. Ja bih volio da podijelim s vama jedan primjer iz svoga života vezano za mentorstvo. When I was 17, 18 years old, Kada mi je bilo negdje 17-18 godina, and I converted that time, ja sam se tada obratio, my parents was not believer, a moji roditelji nisu bili vjernici. and I joined community, Ja sam se pridružio zajednici and I was lucky because my main leader, Peter, sitting here, imao sam sreće da je moj glavni voditelj bio Piotr, Petar, we live very close each other, i mi živimo jako blizu jedan drugoga. like 3 minutes walking distance. Negdje 3 minute hoda naše su kuće. And I remember that time, many times I go to him and his wife apartment to eat a breakfast together. I sjećam se koliko sam puta otišao do njega i njegove supruge i zajedno s njima doručkovao. To be honest, I do not remember nothing from these conversations. Da budem iskren, ja se naših razgovora uopće ne sjećam. Because my brain works like that. I rather think about the future, not the Jer past. zato što moj mozak tako rade i ja radije razmišljam o budućnosti, a ne razmišljam o prošlosti. But I'm smart enough to know that time, this conversation, this built who I am in my Christian life. Ali dovoljno sam pametan da znam kako su ti razgovori tada meni pomogli u mojoj budućnosti, ono što sam postao sada. If you are young adult, Ako ste vi, znači, oni kažu mladi, u tineđerskim kasnim godinama, jeli 18 godina, 19, ne, do not hesitate to ask the older brother and more mature i to ask questions. nemojte se ustručavati, pitati nekoga od svojih starijih braća i sestara za savjet i razgovor. And if you are a mature leader, Ako ste zreliji voditelj, please have time for your brothers to answer these questions and spend time for a breakfast. molim vas, odredite, znači imajte vremena za te osobe koje traže od vas razgovor i savjete. It is important. Jer to je jako važno. For me, most important was that they have time for me. Za mene najvažnije je bilo to što su oni imali vremena za mene. And now I'm trying to have my time to my brothers younger. I sada ja pokušam da odvojim svoje vrijeme za moju mlađu braću i sestre u zajednici. Which is not easy. Što nije lako. That's about mentoring. To je vezano za mentorstvo. Now I'd like to move to small groups leaders and Sada krećemo na voditelje kućnih skupina ili malih grupa. so I'd like to start to share with my own experience. Ja ću podijeliti prvo svoje vlastito iskustvo u svezi toga. I've been a member of the community for over 30 years. Već sam član zajednice preko 30 godina. And always I've been in small groups. 3-0. Pre-zero. I
Imamo male grupe. I think it was already after 3 years that I began to lead a small group. I nakon 3 godine ja sam počeo da budem voditelj te male grupe, kućne grupe. Yeah, so for many years we lead one small group together with my wife. I dugo godina sam vodio kućnu grupu zajedno sa svojom suprugom. So how many there and how different. That's really amazing. What do you mean? Many small groups during that 30 years. Oh, you mean the different small groups? Yeah. A vodio je, znači, bio je voditelj različitih malih grupa tijekom tih godina. And now I can see that many people from our community were members of our small group at some point. I onda te kasnije, onda sam shvatio kada prođe vremena da su puno članova moje zajednice koje sam ja kasnije sreo i srećen su bili članovi tih malih grupa koje sam ja vodio. Yeah, and I really believe it's very rare that person experiences a true spiritual growth in the community while not being a member of small group. Znači, jako je važno znati ovo da ja mislim da jako je teško rasti u duhovnom rastu ako nismo dio jedne male grupe ili kućne grupe. Of course, there are many models of small groups in ENC communities. Naravno, postoji razni modeli ti malih grupa unutar evropske mreže. And there are even some communities without small groups. A postoje neke zajednice koje nemaju te male grupe. But all those models working, so it means that there is no one proper model. Znači, svi ti modeli to djeluju jer nemate jedan savršeni model koji treba biti ispravan. But however, there are some principles or objectives, guidelines. Vezano za načela, za teme, za bilo šta. From one hand, small group should conduct formation. I mean, meaning to implement the topics from community. Ono što je bitno, to je znači te formacije malih grupa, to jeste da oni implementiraju teme sa zatvorenih susreta zajednice, sa susreta cijele zajednice. You know, on the other hand, a small group should be a place for sharing life experience. Ali isto tako je mala grupa mjesto gdje mi možemo dijeliti život zajedno jedni s drugima. Yeah, and the small group can be divided based on sex, like male, female, marriage people. Znači, postoje razni modeli, može se napraviti grupe kao da bude da se odvojeno muške grupe, ženske grupe, samobračni parovi. For example, in our community, we have very different small groups, like only men's, only boys, marriage people, and mixed. Znači, u našoj zajednici mi imamo razne te male grupe, imamo gdje su samo muškarci ili samo žene, gdje su samo mladići ili gdje su samo bračni parovi ili grupe koje su izmiješane, bez obzira na status. Yeah, and everything, those realities works. I svaka od njih djeluje. Yeah, next is about that it's good for some time, like a year or a few years, that group has the same members. Nekad je dobro da grupe te imaju iste članove. Because it helps sharing and creates a sense of responsibility one for another. Jer zato što to stvara drugačije osjećaje odgovornosti i pomoći jedni drugima. Yeah, I think that small group leader should be invested in the lives of its members. Voditelj kućne grupe treba znači da ulaže u svoju kućnu grupu, u članove svoje grupe. Means that not being limited only to the scheduled meetings. Znači da ne bude samo ograničen na tome na program kako treba ići u grupi. But it's difficult. A to je teško. It's difficult because of both sides. Like first, because the leader have no time to will take care of the people. Jer to je teško zato što voditelj ponekad nema vremena da se brine za sve te ljude. Yeah, you know it very well. So how time is limited.
A svi mi ovdje to znamo kako nam je često vrijeme ograničeno i da nemamo za neke druge stvari vremena. But from the second side, sometimes we have some members who have a like kind of separation between community life and normal life. A s druge strane imamo članove gdje su ljudi, znači, odvajaju svoj život u zajednici od privatnog života izvan zajednice. And they don't want anyone getting involved in their issue Private life. in private life. Jer ne želi da se iko uključuje u njihove privatne stvari, njihov privatni život. Yeah. But I really believe that the small group leaders are very important in our communities. I zaista vjerujem da voditelji kućnih grupa su jako važni za naše zajednice. And one more about small groups. Još jedna stvar o malim grupama. There are different types. Postoje različiti tipovi grupa. For example, it can be basically only the place of meeting and sharing of the gospel. Može biti mjesto gdje mi dijelimo i razgovaramo o evanđelju. Yeah, and then the role of the leader is being a host, make a cup of tea. I voditelj je, znači, kao domaćinom priprema, na primjer, šalicu čaja. And be a moderator of this. Yeah. I on je moderator tog, znači, susreta grupe. Yeah, but they can also be a place of deep, honest sharing of life, including some intimacy. Da, ali također to je i mjesto gdje možemo dijeliti probleme i dublje na način, dublje stvari iz našeg privatnog života. I believe that the small group should go deeper and deeper in time. I ja mislim da te male grupe, da kućne grupe treba ići sve dublje i dublje tijekom vremena. And in the same time, they can't close themselves to the new members. Ali u isto vrijeme ne mogu biti zatvoreni za nove članove. We can observe this in our community. Možemo to vidjeti u svojim zajednicama. Sometimes after 2 or 3 years, the members of small group feels very warm, very peaceful. Znači, jer nakon 2-3 godine ili više, odjednom članovi te grupe se osjećaju jako ugodno u toj svojoj grupi. And they don't want to open door to any other new, fresh. I onda ne žele da otvore svoja vrata nekome novome, da donese novinu, svježinu u njihovu grupu. But I think that with time the groups should either open up to new members or should divide. Ja mislim da tijekom vremena da svaka grupa treba da bude otvorena za novog člana ili da se jednostavno razvoji ta sama skupina, da se popolovi na pola, ja mislim. You mean divide in two? Small group? Yeah, or three. Da se, znači, ona razvoji ta grupa na više dijelova. And those mature members should become a new small group leaders. Tako da bi ti zreli voditelji, znači, mogli postati voditelji drugih kućnih grupa. Yeah, so to summarize that small groups topic, I think that healthy small groups, that's a very good base to be to make formation and make people more mature. Kao sažetak o kućnim grupama, malim grupama, je taj da one su jako važne da budu kao temelj rasta osobe u zrelosti. So I said already about this overall pastoral responsibility of main leaders. Već sam spominjala okvir, znači, pastoralne odgovornosti prema članovima u zajednici. But again, I think that this overall pastoral responsibility of main community leaders has an indirect character. Jer indirect. Znači, taj pregled pastoralne skrbi se nalazi, znači, kako bi trebalo biti pastoralna skrb, se direktno nalazi u karakteru. Yeah, but often members of community, how to say,
expect that main leader will take care about them. Znači, mnogi članovi naše zajednice očekuju da voditelji se brinu o njima. For example, we have a good leader in our community. He is good shepherd. Lider je. Peter. To je, na primjer, naša zajednica ima dobrog voditelja, on je jako dobar pastir. Of course, there are some situations when the main leader takes direct care of individual members. Naravno, postoje situacije gdje glavni voditelji direktno su, znači, uključeni u život i pomažu u pastoralnoj skrbi članova zajednice. It's rather expectations than the rule. Ali to je više očekivanje nego pravilo. So means that the role of main leader or the leader team is to organize structures, pastoral structure. Jer glavna uloga voditeljskog tima je ta da organizira pastoralnu strukturu u zajednici. Like small groups, mentoring. Kao što su male grupe, osobe koje će biti mentori i tako dalje. Yeah. By the way, back to those what Johannes said yesterday. Ono što je Johannes spominjao juče. About voting of main leaders and turns. Ono što je Johannes juče spominjao vezano za izbor voditeljskog tima i mandat tima. Why I'm back to this? Because it's quite, that's my thinking, that's quite normal and obvious for communities from the West. Jer ono iz mog iskustva to je nešto tako očigledno i normalno za zajednice na zapadu. And a bit less obvious for communities from the East. Ali malo je to manje očigledno za zajednice sa istoka. I can say like that I know few communities where the main leader is on the position since many years. Ja znam, na primjer, znam neke osobe koji su jako dugo godina glavni voditelji u zajednici. So I know few communities with this situation when it works very good. Znam nekoliko zajednica sa takvom situacijom i to jako dobro djeluje za njih. And in the same time I know a lot of communities when it works very bad. A u isto vrijeme znam jako puno zajednica za koje je to jako loše i ne djeluje dobro na njih. So I can say this in this word that if one leader is a leader from long time, like 20 years or more. I mogu ovo reći, na primjer, ako je jedan voditelj dugo vremena na toj poziciji, na primjer više od 20 godina. So it could works. Može to biti da djeluje. But it's rather exception. Ali to je jako rijetkost, to je iznimka. And a kind of miracle. To je više čudo. Because the leader seems to be holy. Jer zato što taj voditelj onda se čini da izgleda da on može samo takva osoba biti sveta. Yeah. You understand what I like to say? Jer razumijete što želim reći, što želim objasniti. I think that voting of main leader is very healthy. I ja mislim da je izbor o kome je Johannes govorio, voditelja je jako zdrav. And it's not easy for main leaders to step down. I za mnoge voditelje nije lako kada oni prestanu biti voditelji. And to pass the torch to next generation. I da moraju predati palicu ili štafetu drugim naraštajima ili nekome drugome. And I think this topic already started within us because of that renewal starts more or less 40 years ago. Yeah, this you mean topic about the leadership. Yeah, that passing the torch. European network, yes. I znači problematika je počela među nama Evropske mreže gdje smo mi spoznali, iako je obnova već za 50 godina traje, ali smo primijetili takve stvari i počinjemo raditi na tome. And it's a challenge for all of us. Jer to je za sve nas izazov. For new generation, how we honored our founders
and leaders from the beginning. I kada dođu novi naraštaj, kada dođu neki novi, kako dati poštovanje i čast utemeljiteljima zajednica ili mreže. And for you, older founders, how you be humble to pass the torch and do it in a best way. I raditi tome i da shvatimo koja poniznost je potrebna za te, nazovimo, iskusne ili starije koji su započeli, postavili temelje i sada da to predaju nekome drugome. I koja je to velika poniznost da se to uradi. I think it's one of the most important time at the moment in communities, in charismatic communities, that how we deal with it, and it appears for whom we serve, for us or for him. To je jedna od najvažnijih stvari vezano za karizmatsku obnovu, a to je kad se dođe do takvih stvari i kada moramo predati svoju palicu drugome, kada dođe to vrijeme, onda se trebamo zapitati, bitno je i kako se osjećamo to, zapitati se kome mi služimo, da li sebi ili Gospodinu. And of course, I'm talking about. I'm a part of this. Kaže, ja sam isto dio toga, tako ja o tome govorim. And most of you will be with us in November, I hope. Ja se nadam da će većina vas biti s nama i u 11. mjesecu. And you will see this moment I onda ćete stepping vidjeti down and to bless a new leader. Koji budu tamo, znači vidjet ćete primopredaju predsjedništva Europske mreže drugom predsjedniku, to je ono što će se znači dogoditi tamo i možete na licu mjesta vidjeti kako to ide. And we do not have any experience before about that. A mi nemamo nikakvog iskustva u tome, ovo je nama prvi put u Europskoj mreži. And we are lucky because we have to trust God. I kaže, mi smo sretni u tome jer trebamo imati povjerenje u Boga da će on to sve voditi. Now we move to this topic. It's very difficult. Dobro, idemo sada na sljedeću. Handling conflicts. Znači, kako se nositi sa sukobima? First of all, because conflicts happens in our Sukobi se događaju, mi svi znamo to. One essential point is that when dealing with conflict, one has to be careful not to become a side of the conflict. Kada mi znači rješavamo konflikte svoje zajednice, jako je bitno da mi ne zauzimamo strane u tome sukobu. And it is not true then when we become a leaders we automatically get the power to resolving conflicts. I nije istina da čim postanemo voditelji da automatski dobijamo znači autoritet da možemo riješiti neki sukob. We don't have this power. Mi nemamo tu moć. It requires a lot of humility and attentive listening to all parties. Znači to zahtijeva dosta poniznosti, otvoreno srce za slušanje i druge stvari. It needs a lot of prayer and love. I treba dosta molitve i ljubavi. And usually it also requires a lot of time. I također zahtijeva odvajati dosta vremena u rješavanju. I can say that it's important to create in our communities the space for forgiveness. I jako je bitno odvojiti vrijeme i molitve za oproštenje, za oprostiti. From practical point of view, for example, time to say sorry or thank you. Iz praktičnih, na primjer, pogleda, to je vrijeme da se nađe ta osoba, da se kaže i oprosti, žao mi je. If we touch conflicts, we can go even deeper. Jer ako znači rješavamo, možemo riješiti rati na ovim sukobima, možemo ići onda i dalje, dublje. Deeper means dealing with sinful behavior. A to znači sa grešnim ponašanjem. That's also a very sensitive matter. To je jako osjetljivo. I think when we talking about sinful behavior, firstly, if there are some private sins that we know about, let's not deal with them as leaders.
Znači, kad se radi o grešnom ponašanju, ako se radi o nekoj privatnoj stvari o kojoj mi znamo, onda mi se u to ne uplićemo. That's a general rule. To je općenito pravilo. If, however, there are some public sins that create deprivation, Međutim, ako se nešto dogodi, da neka osoba nešto uradi, iziđe javno, onda je to znači već javni grijeh. then leaders should react with gentle. U tom slučaju sa nižnošću, voditelji trebaju da reagiraju na to. And the principles applying to the leader are the same like for all of us. I znači načela toga rješavanja se mogu primijeniti na sve nas. Firstly, the private conversation. Znači prvo privatni razgovor. Or few conversations. Ili nekoliko razgovora, jel? Then a conversation in a small circle. Onda je razgovor u malom krugu s drugim osobama, znači drugim voditeljima. And lastly, raising the issue at the forum. I na koncu, znači, predstaviti taj problem zajednici. To the whole community, I mean. Predstaviti taj problem cijeloj zajednici. Because we always can ask the question, should we exclude people from the community? Jer uvijek se pitamo kad dođe do nekih takvih stvari, trebamo li isključiti tu osobu iz zajednice? For remaining in a public sin. Osobe koja i dalje znači je ostala u tome javnom grijehu. I can say yes. Ja mogu reći da. But it's a very, very individual matter. Ali to je ovisno o čemu se radi, naravno i ovisno o pojedincu do pojedinca. O čemu je riječ. It's easy to say about this principle from the stage, but when it happens, jako je govoriti ovdje je li sa pozornice o takvim načelima i takvim stvarima rješavanju, ali kad se dogodi, to je na druga stvar. Probably most of you already faced this kind of situation in your community. Vjerovatno većina vas je već iskusila takve neke situacije u svojim zajednicama. And it's always very difficult to solve. I uvijek to jako teško riješiti. Next, I'd like to share a little bit about situation when ENC as a network can help communities in case of conflict or Želim problems. s vama podijeliti nešto kako Europska mreža može pomoći u rješavanju sukoba u našim zajednicama. And we call it pastoral visits. Mi to zovemo pastoralnom posjetom. Or the possibility to get help from the ENC. Znači da postoji mogućnost da dobijete pomoć od Europske mreže. And again, we are a network of more than 100 communities. Znači mi smo mreža koja ima više od 100 članica. For sure, we do not each other, all of leaders. I mean that we can know personally only few of us. I naravno, ne možemo mi poznavati svakoga voditelja osobno, svi da svakoga znaju. Svi imamo neki svoj krug ljudi koji poznaju jedni druge. And it's obvious that we can help each other when we trust each other. A možemo pomoći jedni drugima ako imamo povjerenja jedni u druge. So it's difficult to ask for help or to help when you not trust. Tako, znači, teško je tražiti pomoć od nekoga drugoga da ti pomogne u kojoj nisi siguran možeš imati povjerenje. Yeah, and so I'd like to share my personal experience with this pastoral visit. Ja ću podijeliti s vama jedno svoje osobno iskustvo vezano za ovu pastoralnu posjetu. One is good and the second is a bit worse. Kaže, jedna je dobra, a druga onako je gora. The first is that we had a conflict and a very difficult situation in one of Polish communities. That's 5 years ago. Prije nekoliko godina, otprilike 5 godina, u jednoj zajednici je bio veliki sukob među njima. That was about that the new leader of the community who was chosen in election was not afterwards accepted by the previous leaders.
Radilo se o tome da novi voditelji koji su izabran, koji je izabran, mislim, o jednom voditelju se radi, voditelj koji je izabran od strane članova zajednice nije bio prihvaćen od staroga vodstva. There was no cooperation. I nikako se nije moglo raditi. So, not to go into detail, I personally attempt them talking with the new leadership team and the previous leaders. I ja sam, da ne idem previše u detalje, znači ja sam bio zadužen da razgovaram i sa starim voditeljskim timom, oni koji su prije bili, i sa novim koji je izabran. Yeah, so I drove to this city 5 hours, 5 sati sam putovao do tog grada u kojem se zajednica nalazi, talk with them, razgovarao s njima try to understand what it's about. i pokušao shvatiti o čemu se tu radi. And after that, I asked Johannes to join me and go again. I nakon nekog vremena zamolio sam Johanesa da krene sa mnom. And by the way, that was good for me to learn from Johannes how to deal. Yeah. Ali to je bilo dobro za mene zato što sam ja mogao naučiti i učiti od Johanesa kako je on to rješavao, na koji način. Yeah, I remember very well this evening when we talk with those leadership team many hours. I sjećam se, baš mi je ostalo dobro u sjećanju te ne večeri kad smo tijekom večera razgovarali u sitne sate sa voditeljskim timom. And then we discuss during the way back to the airport. I razgovarali smo, kad smo Johannes i ja krenuli nazad u zračnu luku, razgovarali smo o tome. And I remember we had a little bit different, opinion about what's happened. I sjećam se da smo nas dvojica imali različito mišljenje o tome što se dogodilo. So for me that was very good lesson. Ali za mene osobno je bilo to dobra lekcija. And now I pretty much more understood why I needed that time, this lesson. Tek sada razumijem zašto sam to trebao da slušam tada. But finally we decide to support a new leader. We decide to support the new leader. Na koncu smo mi odlučili da damo podršku novom voditeljskom timu. Yeah, and today we have relationship with him and the leadership team and whole community. Znači, mi imamo sada dobar odnos i sa glavnim voditeljem i voditeljskim timom i sa zajednicom. Yeah, the situation remains difficult and situacija je još uvijek teška. And the reconciliation didn't happen, in fact, between those two. Ali pomirenje između dva starog i voditeljskog tima, do pomirenja je došlo. And I believe it will. I ja mislim da će se to riješiti još uvijek i ta teška situacija. So it did not happen, reconciliation yet. Yet. Not yet. A on kaže, nije došlo do pomirenja između starog voditeljskog tima i novog još uvijek, ali vjerujemo da će se to dogoditi. But I can say that I'm in touch with both sides. I'm in touch in this new leader and the previous one. Ali mogu reći, ja sam u kontaktu i sa starim voditeljskim timom i sa novim. Yeah. So that was a good example how to help and how to support. Ovo je samo jedan primjer, znači kako možemo mi pomoći, kako dati podršku i pokušati riješiti neke stvari. And the second example, years ago we had a prayer group in our family of communities. Prije par godina imali smo molitvenu grupu u našoj mreži zajednica. We have, that we know that the only condition for membership in our family of communities acceptance of the values. Znači, jedini uvjet da bude se dio evropske mreže jeste prihvaćanje vrednota evropske mreže. And despite it, they didn't seem to want to be part of the network. Ali, međutim, ova grupa, znači molitvena grupa, oni činilo se da nisu htjeli da budu dio toga. And they still aren't. I još uvijek nisu. But also I tried talking with them, discuss with them, pray with them,
Ja sam počeo s njima razgovarati, diskusirati, moliti zajedno. And I still have relation with the leader of this prayer group. Ja još uvijek imam dobar odnos sa voditeljem te molitvene grupe, But it shows me that it takes two to tango. ali to mi pokazuje da za tango je potrebno dvoje, za ples tanga je potrebno dvoje.